Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you are be healthy always and don't forget study at home. This week all of you will be given the book like this. Jadi minggu ini kalian akan menerima buku seperti ini. Untuk itu the lesson after that will by using the book like this. This book, the name is BSE, When English Ring a Bell. Okay, for the at the last meeting, you are touched by the last meeting you study about when we for the last meeting you study about we can do it and we will do it. We can do it, the meaning is kami dapat mengerjakannya. We will do it, kami akan mengerjakannya. Oke, kalau kemarin kalian saya beri catatan tentang model, bahwasanya ada di situ sudah ada can, ada will, saya tambah 3 lagi. Saya tambah 3 yaitu must, may dan shall. Di mana 2 shall, can dan will ditambah shall, may dan must itu merupakan model. Jadi sekali lagi, setelah pembelajaran part 1 bagian pertama kemarin, kamu sudah harus menguasai model yang jumlahnya 5. Itu masih tentang penggunaan model di dalam kalimat positif. You have make the sentence, the positive sentence by using model. Oke, thank you. Untuk itu pertemuan kali ini kita akan belajar tentang vocabulary, tentang structure, penggunaan model, baik itu di dalam kalimat. Kalau positif sudah, saya yakin sudah. Do you understand? Sudah ya, do you understand? Sudah paham ya? Oke, untuk itu for this meeting I will teach you about sentence by using model but in negative sentence and interrogative sentence. Oke, let's go. Oke, untuk kalimat positif contohnya I can swim. Untuk negatif I cannot swim sesuai dengan rumusnya. Sementara yang interrogatif can I swim. Paham ya? Sesuai dengan rumusnya juga. Oke, kalau sudah paham kita latihan ke berikutnya. Oke, my student, open your book on chapter 2. Chapter 2 is on page 19. The left is 18, here is 19. Okay. Chapter 2, we can do it and we will do it. Okay. The next, we will play the role of the student in the conversation to say what they can or cannot do or what they will and will not do. Jadi ini banyak contoh percakapan tentang antara dua orang tentang apa yang dia bisa lakukan dan apa yang dia tidak bisa lakukan, apa yang akan dia lakukan dan apa yang tidak akan dia lakukan. Contoh-contoh berikutnya banyak sekali. Yuk kita pelajari the next conversation. Contoh pertama. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Ini contoh yang ketiga. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. Okay, I will. But why not you? You can sing too. Can you? Kesimpulan,
Dari ketiga contoh percakapan tadi, semua sudah mengandung unsur kalimat positif, negatif maupun interrogatif. Oke, untuk itu saatnya saya memberi tugas kepada kalian, termasuk evaluasi pelajaran pada pertemuan yang minggu kemarin dan minggu sekarang. Open your book on page 24. Okay, have you find it? Okay, number 1, 24. Yes, 24. Number 1. According to Mrs. Harum. Halaman 24 ini kamu isi nomor 2 sampai nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 1 kan sudah dibuat contoh itu. Itu mengacu kepada situation on page 24. Jadi ada situasinya di halaman 23. Oke, tadi. Number 1, Mrs. Harum, sama ya. Mrs. Harum. Nah, saya baca dulu. Mrs. Harum, I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Kalau diartikan, Bu Harum berkata, saya bangga kepada Siti. Dia sekarang dapat membantuku mengerjakan tugas rumah sebelum dia pergi ke sekolah. Dia dapat bangun pagi sendiri. Maksudnya tanpa harus dibangunkan. Dari situation itu dibuat contoh halaman berikutnya, halaman 24. According to Mrs. Harum, menurut Bu Harum ada 2 kesimpulan. A. Siti can help her. Siti dapat membantu Bu Harum with the housework before she goes to school. Jadi Siti dapat membantu Bu Harum terhadap pekerjaan rumahnya sebelum Siti pergi ke sekolah. Kesimpulan yang kedua, she can get up early herself. Dia dapat bangun tidur pagi-pagi tanpa harus dibangunkan. Itu kesimpulan menurut Mrs. Harum berdasarkan situation halaman 23 nomor 1. Adapun di sini nomor 2, 3, 4 sampai 8 kamu nanti bisa simpulkan sendiri ya. Nah, 2 ada 3 kesimpulan. 3 hanya ada 1 kesimpulan dan seterusnya berdasarkan situation halaman 23. Rani, Yuli and Tono can make fried rice and they can fry the eggs nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Menurut Rani, Yuli dan Tono dapat membuat nasi goreng dan mereka juga dapat menggoreng telur sangat lezat. Mereka juga bisa menyajikan nasi goreng cantik dengan tomat dan seledri. Kesimpulannya di sini nomor 2. Kesimpulan, according to Rani, menurut Rani, Yuli can bla bla bla. She can bla bla bla. She can bla bla bla. Saya Yuli can apa tadi? Yuli can apa tadi? Ya. Demikian juga nomor 3. Mr. Adnan, it is usually not easy to speak English loudly and clearly, but I am happy that many of you can do it well. Adi still makes mistakes, but he can read his story loudly. Itu menurut Mr. Adnan. Di sini ada kesimpulan hanya 1.
kesimpulannya many students can bla 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 bla. Do you understand? Paham ya? Nomor 4 sekarang. Dibaca dulu situasinya. Denata, Fatima always speak softly, but when she sing, she can sing very loudly. Itu situasinya number 4. According to Denata, menurut Denata, Fatima can bla 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 bla. Kamu simpulkan sendiri. Oke, do you understand? Oke. Number 5. Mrs. Fauzia, birds can fly because they have wings. We don't have wings, so we cannot fly. But we can make planes. With a plane, we can fly very high and go to far place. Tahu artinya ya? Oke. Berarti di sini kesimpulannya nomor 5. According to Mrs. Fauzia, berdasarkan atau menurut Bu Fauzia, bird can bla bla bla. We cannot bla bla bla. We can bla bla bla. We can bla bla bla. Okay. The next, number 6. Situation. Mr. Randy. We cannot swim across the sea. Kita tidak dapat berenang melintasi laut. But with a boat or a ship, we can go to other island. Ya. Disimpulkan di nomor 6. According to Mr. Randy, A. We cannot bla bla bla. B. We can bla bla bla. Okay, thank you. Number 7. Mrs. Gracia, the neck is long and there are many new words in it. It is not easy to read, but you can work together. If you do it together, I'm sure you can understand it easily. Sama, nomor 7 juga disimpulkan. According to Mrs. Gracia, menurut Bu Gracia, ya, we can bla bla bla. B. We can bla bla bla. Nomor terakhir nomor 8. Widi, my nephew Anton is only 2 years old, but he is smart. He can go up the stair himself. He can also go down easily too. Nephew apa nephew? Nephew itu sepupu. Ya. Sepupuku yang namanya Anton baru 2 tahun umurnya dan seterusnya. Kesimpulannya ditulis di sini nomor 8. According to Widi, A. Anton can bla bla bla. B. He can bla bla bla. Demikian anak-anak pengajaran pada hari ini, termasuk saya ulang kembali model yang intinya kalimat verbal, masih kalimat verbal ini ya. Ada positif, negatif, dan interrogatif. Terus tadi sudah ada contoh-contoh, sudah kamu pelajari, terus menyimpulkan dari situasi yang ada. Tadi contohnya nomor 1 Bu Harum tadi sudah dibuat contoh. Nomor 1, nomor 2 sampai 8 itu kamu isi sendiri berdasarkan situasi zaman sebelumnya. Oke, do you understand? Oke anak-anak, kerjakan di buku, ditulis, don't forget write your name, your class, and your absent number ya. Terus dikirim di grup mapel kelas Pak Budi ya. 9E Pak Budi, 9F Pak Budi,
8A Pak Budi, 8B, 8C, 8D yang grupnya Mapel Pak Budi. Oke, thank you. Don't forget study always at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.